ତରକାରୀଟା ଆମେ କରିବୁ ଆବଶ୍ୟକ ମସଲା ଜିନିଷ ନିଆହେଇଛି ଏଇ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଆଜ 3ଟା ନେଇଛୁ, ଆଉ ରସୁଣ 2ଟା ରସୁଣ ତାଙ୍କୁ କୋଳା କରାହେଇଛି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3ଟା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା, ଅଦା 2 ପିସ୍, ଆଉ ମସଲା ଏଇଥିରେ ଜିରା ନିଆହେଇଛି କିଛି ଜିରା, ଆଉ ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ତ ନିଆହେଇଛି। ଏକାଠି ଆମେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ ତାର ମସଲାଟା ତ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ ପୁରା ଏଇ ବଟା ମସଲା ଦେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଟା ମସଲାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିକିରି ତାର ପାଣି ଅଂଶରେ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ମଟନଟା ତିଆରି କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି କରନ୍ତି ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସେମିତି କରନ୍ତି, ପୁରା ବଟା ମସଲାରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ମସଲାଟା ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଛାଣିବୁ, ତାର ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ବାହାର କରିକିରି ଖାଲି ତାର ପାଣି ଅଂଶରେ ହିଁ ମଟନଟା ତିଆରି କରାହେବ। କେମିତି ତିଆରି କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖିବା ଏବେ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଛାଣୁଛୁ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମସଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସବୁ ଧୋଇବା ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ଭିତରେ ଦେବା। ନ ଧୋଇକିରି କଲା ମାନେ ତ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଦିଆହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ନ କଲେ ତ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଜାର୍ ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ମସଲା ଅଧିକା ପରିମାଣ ନେଇଛୁ, ଅଧା କେଜି ମାଂସ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମସଲା ଅଧିକା ବାଟୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶଟା ଦିଆଯିବନି, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାର ପାଣି ଅଂଶଟାକୁ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ପରିମାଣର ମସଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ନେଇଛୁ। ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କେମିତି କରାହେଉଛି ସେଠି ଦେଖିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖୋଲିବା ଜାର୍। କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ପୁରା ଫାଇନ୍ ନହେଲେ ତ ମସଲାଟା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେନରରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଛାଣିବୁ ମସଲାଟା ଫାଇନ୍ ହେବା ଦରକାର। ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିବା କେମିତି ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେନରରେ ମସଲାଟାକୁ ଢାଳିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଘାଣ୍ଟିଲେ ତାର ଯେଉଁ ମସଲା ରସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ପଟେ ଯାଉଛି କରିକି ସେଇ ପାଣିଟା ଆମର ଦରକାର, ସେ ପାଣିରେ ହିଁ କରିବା। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ମାଂସଟା ରୋଷେଇ କରିବେ ଆପଣ ଆଉ ବେଶୀ ବି ପରିମାଣରେ ଟିକେ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବଟା ମସଲାର ଖଦଡ଼ା ଅଂଶଟାରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖାଇପାରିବେନି, ତାପରେ ମସଲା ଅଧିକ ଖାଇବା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାର ଆମର ଜୁସ୍ଟା ଦରକାର, ତାର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ଘାଣ୍ଟିଲେ ସେଇଟା ତା ଖଦଡ଼ା ଅଂଶଟା ଉପରେ ରହିଯିବ ଷ୍ଟ୍ରେନରରେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ପାଣି ଅଂଶରେ ହିଁ ମାଂସଟାକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରହୁଛି ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେନରରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଥରେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାରୁ ସେମିତି କଟିଯିବାର ବି କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ହେଲେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖିଲେ କେତିକି ଖଦଡ଼ା ବାହାରିଲା, ଏ ଖଦଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଖଦଡ଼ା ବାହାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକା ପରିମାଣର ମସଲା ନେଇଥିଲୁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ବଟାକୁ ନେଇଥିଲୁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ପାଣି ଅଂଶଟା ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏତିକି ପାଣି ଅଂଶ। ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ଯାହା ଆଡ଼୍ କରିବା କଥା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବୁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ, ସେଠି ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଅଧା କେଜି ମଟନ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ କରିବୁ ଖାଲି ମସଲାର ଜୁସ୍ରେ ମାନେ ତାର ପାଣି ଅଂଶରେ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଛୁ।
तार फ्लेवरटा बेसी टिके भल रहिबो आ ग्रेवी हमर जतिके आवश्यकता 3 जण पई आमे करूछु हम 3 जण खाइला टाइप रो जतिके हमर दरकार आवश्यकता सेति करिवो चलो देखिबा एई ढांकुडे लागि जो अछि कोडेटा एटा आमे नालको विश्वकर्मा पूजा जो मीना बाजार हुए सेठू आमे आनिथिलु एइतरे पाखापाखि 2 केजी पाखापाखि मांस रोषे हो पार पाखापाखि 1.5 केजी रू 2 केजी एइटे आज रोषे करके आपको देखौछु केमती रोषे करा हबो एबे गैस ऑन करबा टिके कड़ेईटा माने हिट हवा दबा हिट होला पर आमे सोरिष तेल रे ही करिया आ देखो केमती करा होची आगे कड़ेईटा टिके ताती जाऊ तेल दबा आमे सोरिष तेल दउछु सोरिष तेल 50 ml रो टिके अधिक देबो बेसी तेल दबानी तेल बेसी खाइले स्वास्थ्य पई भलो नै सेति पई जते कम तेल खाइले सेते भलो आ आपण टेस्टी खाइबे किंतु आपण को पई सेटा क्षति पहुंचेबो सेति पई जते कम तेल यूज करिवे सेते भलो आमे सेति पई कम तेल देउछु एबे तो आमे एतरे प्याज रसुण किछि चॉपिंग करके दबुनी खाली दीटा तेजपत्र दबा तेजपत्र दबा आ किछि गोटा मसला आमे एतर दबा नाही काहे तेजपत्र तो ग्राइंडिंग करबा ठीक नाही सेति पई आमे गोटा देइछु आ पूरा तार तेजपत्र टिके ब्राउन होला परे आमे मसला जो आमे जूसटा करिछु जो पानी सोडा सेटा ऐड करिया एने टोटाले एतरे गोटा मसला रो खतरा अंश किछि नाही खाली पानी अंशटा सेतरे ही मासडा आमे तयारी करिया टिके फुटिला परे आमे गुंड मसला जहा दरकार आवश्यकता अनुसार ऐड करियो बेसी दबानी कम कम दबा सेतरा आपण पुनी आमे देखु जे कोन ऐड करा होचे खंदो माने मसलाटा फुटिबा आरंभ कलानी फास्ट हळदी गुंड दबा गुंड आमे निजे ग्राइंडिंग करछु ए जीराटा तापर रेड चिली पाउडर जति कम देबे मसला गुंड मसला उडा जते कम यूज करबे सेते भलो बेसी यूज करबा किछि ठीक नाही हम स्वास्थ्य पई गुंड मसला जते कम खाइबे सेते भलो मसला रे लुण ऐड करिया आ मांसडा जो आमे सिझेइछु 50% पाखापाखि सिझेइछु सेतरे लुण किछि आमे ऐड करथिलु आ पर पुणी स्वाद अनुसार लुण जति दरकार पुणी दबा एबे खाली मसला पई जति लुण सेति आमे दे देइछु मसलाटा भल भाव में सिझिला पर मांसटा को ऐड करिया टिके सिझिबा को दबा आ टिके पानी ऐड करिया तापर कवर दे दबा मीडियम फ्लेम रे किछि समय कवर देला पर आमे मसलाटा ही साला पर मांसटा को ऐड करिया सेति समय वेट करिया एबे कवर खोलिया मसलाटा केमति हिची देखियो देखंतु मसला रेडी होइछि ये लाल हबनी काहे कि ना खाली जूस रे जेतु करा होछि तार पानी अंश रे लाल हबनी एबे तार स्मेल पूरा बहुत आसलानी एबे मांसटा ऐड करिया ताको भलो भाबरे फ्राई करिया भल भाव में फ्राई करिया आ कोसीबा छाड़ा किसी समय कोसिकी तापर जी आम आवश्यकता अनुसार पानी दबा आनीटा आम देला बेलू देखू गरम करके पानी दबा ठंडा पानी दबानी ठीक अच्छे किसी समय आगे छाड़दे कवर देकी माने लो फ्लेम रे आपड़ जो कषिबे मझे मझे टे फ्राए करेंगे कहीं तले लगिगले मांसर टेस्ट पूरा नष्ट हो आते कम आंचरे आप मांसटा करेंगे से टेस्टफुल हम खाइबा भल लगे पूरा हिट्रे गले पुड़ी जबार संभावना से सब लो फ्लेम करेंगे आ कभर दे सब करेंगे देखो केमती कभरटा दिखाई केते सुविधा अच्छी यहाँ एमती कभर दबा प्रेसर कुकर करने अपेक्षा ये आम ठीक लगे भाविलु यहाँ सब आम ये मांस करूँ कि आपको केवे देखे नु आज देखु ठीक अच्छे जो पानी पानी आड कर आपको देखेबू पूरा गरम पानी
आम करके देवु ससपेन आम नहीं ये पानी गरम करूँ पानी गरम हो गला मांस आम ऐड करवा कवर खोलिया कषाटा देखा केमती देखो पूरा हो जाए तेल भी सब अलग हो गला मांसरू पूरा रेडी एबे पानीटा ऐड करवा ये आम फुटेचु पानीटा पानी ऐड करवा जी आवश्यकता अनुसार भात खाइबू से आम झोल करूँ ग्रेवीटा टे रखू आउ आपण जो अनुसार खाइबे रुटी रे खाइले कम झोल रखिए आउ भात पाई हेले टिके अधिका करेंगे आम जेहेतु भात पाई खाइबा प्लानिंग करछु सेति और पानी अब किसी समय फुटापी दवा पानी देगी आती कम आंच लो फ्लेम जी अधिका समय फुटाइक देवे मांसर टेस्ट से बढ़िया खायापी से भल लगे आटा आम कलरफुल कलरफुल कहीं करूँ आम एटा टिके स्वास्थ्य भल हम से हिसाब से आम करुचु आउ कलरफुल कले आम आखिकी भल देखा कि स्वास्थ्य भल ना तेणु जो कम गुंड मसला व्यवहार करेंगे से भल आम जेहेतु खाली जूस रे करुचु ये मसलार जूस मान तार जो पानी अंश छाणिकी देचु से ही करें आम गार्निशिंग भी करूनी खाली से मसला झोल ही मांसटा हम आ फुटा दबा किसी समय तापर एठू देखिए केमती तापर टेस्ट कर देखा केमती लगुच ठीक अच्छे किसी समय छाड़दे देवाई पानी आड कलापर लुणर परिमाण टी कम लगे से आम आउ टे लुण आड कर आवश्यकता अनुसार लुण देलापर एबे टे कभर देदेबा किसी समय पर पुणी देखिए मांस हो लगे एबे कभर खोलिया देखिए मांस केमती देखो पूरा रेडी हो गला एबे टेस्ट करके देखा केमती लगुच गोटे प्लेट को बाहर कर आम देखुचु देखो झोलटा केमती पूरा मांस साइड करके देख देखो झोलटा खाली पूरा रही तार मसलार जूस ही मांसटा होती किसी खदड़ा मसला ना देखो केमती मुझे टेस्ट करके देखुची केमती लगुच सब ठीक ठाक अच्छे मांस भी ठीक सीझी आउ लुण भी ठीक अच्छी आपण घरे करी प्लीज खातु आ केमती लगे आमको कमेंट करूँ आम तो कलु सब ठीक अच्छी कि आप न कले जापर तेणु आज वीडियो ये रखा पुणी आगामी वीडियो देखा से पर्यंत अपेक्षा रही जय जगन्नाथ थैंक यू ऑल द बेस्ट।